सेट पाखकु आसन्तु वैजनाथ ग्रामर श्रीयुक्त ब्रह्मानंद बाग आपण जोड़ी भी आम माइक सेट पाखकु आसन्तु
ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ରୋଜନା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଶିବଶକ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ଆମେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇମୁ ବୋଲି ଆଶା କରିଛୁ। ଆଉ ଭେରିଗୁଡ଼ା ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଆମ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବେ ଆମ ଭଣ୍ଡାଘର ପ୍ରତିନିଧି ଯେକି ଶ୍ରୀମାନ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବାଗ ଆଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଦାନନ୍ଦ ଜାଗର ଅନୁମତି ମାଗୁଥିଲେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ବଂଶୀ ପୁଞ୍ଜି भंडारघर प्रतिनिधि परमानंद बाग और सदानंद जागर योजना ग्रामवासी बृंद द्वारा आयोजित श्री अखंड 16 पौरी नाम यज्ञ गुरु मानू स्वागत संबर्धना जनाऊँगी आम भंडारघर प्रतिनिधि कहते परमानंद बाग आउ सदानंद झाकर से जाए गुरु को स्वागत संबर्धना जनाऊँगी।